হ্যালো বন্ধুরা, আপনাদেরকে একটা কথা বলছি, ভিডিওটা টানবেন না, পুরা শুনবেন তারপরে টানবেন, ठीक আছে। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, ठीक है। आप लोग ध्यान से सुनिए। मेरा को फ्रेंडशिप मत पटाइए, मेरा को फ्रेंडशिप एक्सेप्ट नहीं होगा। आप लोग मेरा को फॉलो कीजिए, ठीक है। इंस्टाग्राम में चैनल में फॉलो कीजिए। आप लोग तो मेरे को फ्रेंडशिप पटाती है ना, मेरा को एक्सेप्ट नहीं होगा। मेरा को फ्रेंडशिप 5300 हो गया, नहीं हो पाई, ठीक है। आप लोग को फ्रेंडशिप पठाया वो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगी, इसलिए आप लोग मेरे को फॉलो कीजिए, ठीक है। আপনারা সবাই আমাকে ফলো করুন। অ্যাকসেপ্ট হচ্ছে না, 5300 হয়ে গেছে, আর অ্যাকসেপ্ট হবে না। আপনারা ফলো করুন আমাকে, ইনস্টাগ্রামে ফলো করুন, আর ইউটিউব চ্যানেলে ফলো করুন, ঠিক আছে। তাহলে আমি বেশি খুশি হব। আর কেউ ফ্রেন্ডশিপ পাঠাবেন না, ফ্রেন্ডশিপ অ্যাকসেপ্ট হচ্ছে না, এইটুকুনাই আমার বলার ছিল, ঠিক আছে। আশা করি আপনারা সবাই বুঝেছেন। ধন্যবাদ। শুভ বিজয়া। আবার লক্ষ্মী পুজো আসছে, কালী পুজো আসছে, অনেক ধন্যবাদ আপনাদের কাছে, ঠিক আছে।